तो वो नाज़िमे मुशायरा, वो खेवनहार, वो कश्ती का नाखुदा, मालेगांव से आया हुआ नौजवान शायर जनाब इरशाद अंजुम साहब से मैं दरखास्त करता हूं कि कारोबार मुशायरे का आगाज फरमाए, हुस्ने आगाज फरमाए। एक बार जोरदार यहां से वहां तक तालियां बजनी चाहिए। भैया कहां आए, हमारा नौजवान खड़ा है। सबसे पहले आवाज आज की इस महफिल के सदर अली जनाब मोहतरम महबूबुर रहमान बबलू कॉरपोरेटर साहब भिवंडी से जिनका ताल्लुक है, मैं उनसे इजाजत तलब करता हूं। इजाजत। ये अंजुमन जो सजी है बना में शेर व सुखन, ये अपना हुस्न मोहब्बत के नाम करती है। ये अंजुमन जो सजी है बना में शेर व सुखन, ये अपना हुस्न मोहब्बत के नाम करती है। यहाँ पर आए सभी हाजरीन महफिल को मेरी जबीन अकीदत सलाम करती है। यहाँ पर आए सभी हाजरीन महफिल को मेरी जबीन अकीदत सलाम करती है। आज के ऑल इंडिया मुशायरा आम वो कवि सम्मेलन जो एकता और भाईचारा के हवाले से रखा गया है, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कुलदीप नैयर के एक जुमले से करता हूं। कुलदीप नैयर का एक मजमून में पढ़ रहा था, उसमें एक खूबसूरत सा जुमला आया इस हिंदुस्तान की तारीख के हवाले से कि वो गोंद अपनी चपक खोता जा रहा है जो दोनों तबकों को एक साथ जोड़कर रखा करता था। मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि कुलदीप नैयर साहब को यह बोलने की जरूरत क्यों महसूस हुई कि वो गोंद अपनी चपक खोता जा रहा है, यानी वो गोंद जो हिंदू और मुस्लिम इन दोनों तबकों को एक साथ जोड़कर रखता था, वो अपनी चपक खोता जा रहा है इस मुल्क हिंदुस्तान में। तो मैंने लियाकत जाफरी के एक शेर का सहारा लिया और बात को आगे बढ़ा दिया कि अजीब लोग थे वो सीपियां बनाते थे, समुंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। अजीब लोग थे वो सीपियां। अगले शेर में अगर आपको लगे कि आप ऐसा ही हिंदुस्तान चाहते हैं तो जितने लोग मौजूद हैं मेरी बात की तायीद करें। अजीब लोग थे वो सीपियां बनाते थे, समुंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। यह हमारा हंसता खेलता हिंदुस्तान था, लेकिन पता नहीं अब किसकी नजर लग गई है। लोग मोहब्बत करने के बजाय नफरत करने पर आमादा हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त हमें और आप लोगों को, मैंने देखा कि आज के कटरा इस मेदिनीगंज के इस मुशायरे में जिस मेहनत के साथ सभी लोग जुड़े रहे, अली जनाब तबारक हुसैन इदरीसी साहब जिनकी खासा मेहनत रही आज के इस मुशायरे के लिए, मैंने मासूम बच्चों को भी इस मुशायरे में जैकेट और स्वेटर और क्या क्या लपेट कर इस मुशायरे में आते हुए देखा, तो मैंने महसूस किया कि हमको मक्तल से बहरहाल गुजरना हो गया, हमको मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा। बच गए हम तो किसी और को मरना होगा, और अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। मेरा खिताब आपसे है, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं कि इस मुल्क हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब को मिटाने की कोशिश की जा रही है। सूफियों और संतों के इस मुल्क में मोहब्बत और भाईचारा की रौनक को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कटरा मेदिनीगंज से यह ऐलान होना चाहिए कि जो हिंदुस्तान में नफरत करने वाला आएगा, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, उसे मोहब्बत से जवाब देकर उसे भी मोहब्बत करने पर मजबूर कर देंगे। यही मैसेज देने के लिए आज की इस महफिल में आप और हम यहाँ शरीक हुए हैं। मैं जितने मुअज़्ज़ज़ मेहमान किराम यहाँ बैठे हुए हैं, आपका इंतजार अलग, और इन लोगों का अगर मैं फर्दन नाम लूं तो काफी ताखीर होती चली जाएगी। लेकिन जितने लोग यहां पर हैं, रोशनी का कुछ ना कुछ एक शेर पढ़ता हूं और मुशायरे को आगे बढ़ाता हूं। रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे लिखा हो मगर आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे लिखा हो मगर
آپ کے سینے پہ ہندوستان ہونا چاہیے. آپ کو یہاں سے جب اٹھ کر جانا ہے تو ایک ہنستا کھیلتا ہندوستان لے کر جانا ہے. یہ جتنے شاعر یہاں پر آئے ہوئے ہیں, دور دراز سے سفر کر کے آئے ہوئے ہیں, ہمارے کوی حضرات بھی آئے ہوئے ہیں, یہ سب لوگ محبتوں کا پیغام دینے کے لیے, آپ کی دلجوئی کرنے کے لیے, آپ کے دلوں کو جیتنے کے لیے, آپ کے دلوں میں اپنا گھر بنانے کے لیے دور سے سفر کر کے یہاں آئے ہوئے ہیں. لیکن ایک کام یہ کریں گے, ایک کام آپ کو کرنا ہے. یہ شعر سنائیں گے, آپ واہ واہ کریں گے, انشاءاللہ یہیں سے مشاعرہ بلندیوں کی طرف رواں دواں ہو جائے گا. اب باضابطہ طور پر میں حمد کے شعر پڑھتا ہوں, نعت پاک کی طرف ماحول کو لے کر چلتا ہوں. یہ کچھ میری ذمہ داری تھی, جو آج کے ایکتا منچ سے کچھ باتیں کہنی تھی وہ میں نے آپ کے درمیان کہی. اب میں 4 مصرے حمد کے پڑھتا ہوں, مشاعرے کا اور اپنی گفتگو کا باقاعدہ طور پہ آغاز کرتا ہوں کہ پھول کھل سکتا ہے کیا, موسم بدل سکتا ہے کیا, پھول کھل سکتا ہے کیا, موسم بدل سکتا ہے کیا, وہ چلانا چھوڑ دے تو کوئی چل سکتا ہے کیا, پھول کھل سکتا ہے کیا, موسم بدل سکتا ہے کیا, وہ چلانا چھوڑ دے تو کوئی چل سکتا ہے کیا. اور رب کو تو رحمت بہانے کے بہانے چاہیے, رب کو تو رحمت بہانے کے بہانے چاہیے, ورنہ ایڑی سے کہیں زمزم نکل سکتا ہے کیا. رب کو تو رحمت بہانے کے بہانے چاہیے, رب کو تو رحمت بہانے کے بہانے چاہیے, ورنہ ایڑی سے کہیں زمزم نکل سکتا ہے کیا. آئیے اس وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد چلے بارگاہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اس محسن انسانیت کی بارگاہ میں چلیں کہ کیا ہو بیان ایسے پیغمبر کی شان کا, لمحوں میں طے کرے جو سفر آسمان کا. کیا ہو بیان ایسے پیغمبر کی شان کا, لمحوں میں طے کرے جو سفر آسمان کا. اور جنت سمٹ کے میرے تصور میں آ گئی, جنت سمٹ کے میرے تصور میں آ گئی, نقشہ بنا رہا تھا نبی کے مکان کا. جنت سمٹ کے میرے تصور میں آ گئی, نقشہ بنا رہا تھا نبی کے مکان کا. بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ہندوستان بھی عشق رسول کے حوالے سے, ذکر رسول کے حوالے سے ایک آواز نے گشت کیا, اور ایسا گشت کیا کہ پوری کائنات کا عظیم سے عظیم تر آدمی, بڑے سے بڑا آدمی اللہ کے رسول کے اس غلام کو سلام کرنے پر مجبور ہو گیا ذکر رسول کی بنیاد پر. اور میں اس غلام سے آج کی اس محفل میں نعت پاک کے لیے اس غلام کو حکم کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور بارگاہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرے. میری مراد جناب دل خیر آبادی صاحب سے ہے. بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ میں اس سے گزارش کر رہا ہوں, آپ تالیاں بجا رہے ہیں لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ کر استقبال کریں, اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. محترم دل خیر آبادی آپ کے سامنے.